अर्थ के मैदान में ग्रीन शर्ट्स छा गए। कौमी बॉलरों की तबाहकुन गेंदों के आगे कैंगरूज ढेर। पूरी टीम 140 रन बनाकर आउट। 141 रन के ताक़ुब में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग। ओपनिंग बल्लेबाजों की 50 रन की कामयाब पार्टनरशिप। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 और हसनैन ने एक खिलाड़ी को घर की राह दिखाई। इंसानी गफलत या इत्तेफाकी हादसात। सिंध और पंजाब में शदीद धुंध, हद निगाह सिफर। घारों के करीब कौमी शाहरा पर 6 गाड़ियां टकरा गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। भावल नगर में हारूनाबाद रोड पर बस उलटने से खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। कहरोड़ लाल ईसन के करीब 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा, ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार। पाकिस्तान का बड़ा इकदाम, पड़ोसी होने का हक अदा कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली ने 3000 सिखों को वीज़े जारी कर दिए। यात्री बाबा गुरु नानक देव जी की पैदाइश की तकरीब में शरीक होंगे। देव जी के यौम पैदाइश की तकरीबात 14 से 23 नवंबर तक होंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का स्पिन बम ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा कि दहशत गर्द अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम फोर्सेस के शाना बाशाना खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान में कहीं भी छुपने नहीं देंगे। बलूचिस्तान की फ़िज़ा सोगवार। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। खुदकुश हमलावर ने मासूम शहरियों के दरमियान खुद को उड़ा दिया। 7 से 8 किलो धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया। 61 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शहदा की नमाज जनाजा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में ज़ख्मियों की अयादत भी की। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। इजलास के शुरका का शहदा के ख़ानदानों और ज़ख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी लैप्स को देखा जा रहा है। विफाक हर तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। दहशत गर्दी की लहर आई है, हम इसे ख़त्म करके दिखाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने सिविल अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत भी की। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान का बड़ा फैसला। ANP के साथ तवील रफाकत को खैरबाद कहने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। जाहिद खान आज वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब में आज भी फ़िज़ाई सूरत हाल ख़तरनाक। धुंध ने चारों तरफ डेरे डाल दिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। एयर इंडेक्स 1000 के करीब पहुँच गया। शहरियों का सांस लेना दुश्वार। लाहौर के तमाम पार्क्स, खेल के मैदान, तारीख़ी मकामात, यादगार, म्यूज़ियम 17 नवंबर तक बंद। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। शहरियों को एहतियात करने का मशवरा। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह सिफर। मुख्तलिफ शहरों में हादसात। घारों के करीब कौमी शाहरा पर 6 गाड़ियां टकरा गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। भावल नगर में हारूनाबाद रोड पर बस उलट गई। खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। कहरोड़ लाल ईसन के करीब 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद। सादकाबाद में ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। गढ़ी यासीन में झिया और ढाडन बिरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन में फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी। मजीद हलाकतों का खदशा।
لبنان میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مظالم، گزشتہ 24 گھنٹوں میں طائر اور بلبیک کے علاقوں میں ہونے والے حملوں میں 31 افراد شہید۔ اسرائیلی فضائیہ نے لبنان اور شام کی سرحد کو بھی نشانہ بنایا، 20 شہری جان سے گئے، مجموعی شہادتوں کی تعداد 3136 ہو گئی، 13,900 سے زائد افراد زخمی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی، اسرائیلی فوجی دستوں کو نشانہ بنایا، 2 راکٹ فائر کیے گئے۔ انسانیت سوز حملے، بمباری اور فائرنگ، بے حس اسرائیلی فوجی غزہ کو تباہ کرنے پر بضد، ہنستا بستا غزہ کھنڈر بن گیا، عالمی برادری چپ، اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرانے میں ناکام۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید درجنوں فلسطینی شہید، حماس کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ غزہ اور لبنان جنگ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل سکتی ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ حسن نصر اللہ کے چہلم کی تقریب سے خطاب میں کہا، غاصب نسل پرست صہیونی حکومت نے جنگ بندی کی تمام تجاویز کو مسترد کر دیا۔ فلسطین اور لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم مسلسل بڑھ رہے ہیں، افسوس کہ عالمی برادری صہیونی نسل کشی کو روکنے میں ناکام رہی۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں امریکی اور برطانوی فوج کی مشترکہ کارروائی، فضائی حملوں میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی برطانوی فوج نے التحیات کے علاقے پر بھی 2 فضائی حملے کیے تھے۔ یمنی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی تک اسرائیلی فوج پر حملے جاری رہیں گے۔ دیسی ناشتہ کرنا ہمیشہ پرلطف ہوتا ہے۔ کمالیہ میں چھٹی کے روز تگڑے دیسی گھی سے تیار خستہ پراٹھے، مکھن، لسی اور اچار، ناشتے سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوست احباب اکٹھے، گپ شپ بھی جاری۔ اکبر کے عہد میں نیل کی سب سے بڑی منڈی کا قیام عمل میں آیا، جو آج اکبری منڈی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ نیل کی اسی منڈی کی نسبت سے لاہوریوں کو دنیا بھر میں رنگ باز کہا جانے لگا۔ بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ جانے سے آئی سی سی کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ بھارت کی شرکت نہ کرنے سے میگا ایونٹ ہائبرڈ ماڈل پر ہونے کا امکان۔ کرکٹ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے میچز کے لیے عرب امارات اور سری لنکا کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ زیادہ امکان ہے کہ بھارت کے میچز عرب امارات منتقل کر دیے جائیں۔ اور کوچ ادو میں نوید ہل جیپ ریس کا فائنل راؤنڈ، پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے نامور ریسر نادر مقصی، سعدزادہ سلطان اور دیگر حصہ لیں گے۔ دھند کے باعث ٹریک 105 کلومیٹر تک محدود رکھا گیا۔ مرد و خواتین ریسرز کا چھانگا مانگا ٹیلے سے چوبارہ تک مقابلہ، شائقین نے چھانگا مانگا ٹیلے پر تالیاں بجا کر ریسرز کو داد دی۔